গাইস দেখতেই পাচ্ছেন মাঠে একটা ব্যাংক ভাঙতেছি, আমার ভাগ্নির ব্যাংক। ওকে গত বছর কিনে দিয়েছিলাম আর ও এটা টাকা দিয়ে ভরে ফেলছে। দেখুন, দেখা যাক কত টাকা হয়। টাকা বের করা শুরু করছি, সাথেই থাকুন। चलो चलो ये मगन कारवां सड़कों पर अपना रास्ता बनाए हम सब एक साथ जीवन का सपना पूरा करने के लिए नए जमाने की तरंग में हुए हुए तारों की तरह चमकते रहेंगे ये कारवां हमारी उड़ान का पथ है दिनों की चांदनी में हम गाते रहेंगे हमारी कहानियां सारी जगह फैलाएंगे। দেখতেই পারছেন ইতিমধ্যে আমাদের টাকা গোনা শেষ হয়ে গেছে। আমাদের টোটাল টাকা হয়েছে 2285 টাকা। আমার ভাগ্নি এক বছরে অনেকগুলো টাকা জমিয়েছে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা যারা শেষ পর্যন্ত দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ।